Modèle d'atome. Un atome est constitué de des électrons et de noyaux. الذرة كتكون من les électrons et l'atome كتكون من les électrons et le noyau. le noyau هذا العام غادي تشوفوا بأنها كتكون من le proton وكتكون من neutron. يعني حتى هي كتكون من deux constituants. La charge des électrons شتو هذاك العام هي moins ZE. De protons, il y a plus ZE, mais la charge des neutrons est égale à 0, donc elle est nulle. Donc la charge totale d'atomes, donc Q atome, charge totale d'atomes, il y a Q de noyau plus Q des électrons. La charge de noyau plus la charge des électrons. La charge de noyau, il y a la somme, il y a la charge de protons et neutrons, ça veut dire Z plus ZE. Plus moins ZE, il y a la charge des électrons est égale à 0. Donc la charge de toujours de l'atome est égale à 0. Voilà, donc Z كيتسمى عنده ثلاثة تسميات. داك العام شفتو بلي أن Z كيتسمى لو نيميرو اتوميك. هاد العام هذا كيتسمى لو نومبر دو شارج ou bien le nombre de protons. كيتسمى حتى le nombre des électrons de l'atome. A هو le nombre du nucléon. شنو هما les nucléons؟ هما les protons et neutrons. يعني A يعني هو la somme le nombre de protons plus le nombre des électrons ولا كيتسمى le nombre de masse. حتى هو جوج سميات. دونك Z دونك باردون هاد A إلا بغينا نحسبوه شنو هو Z plus N. شنو هو Z؟ قلنا هو le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Voilà, donc Z c'est le nombre de protons, N c'est le nombre de neutrons. Au les exercices, je vais donner le symbole de l'atome. Le symbole de l'atome, d'un atome, qui veut que le symbole de l'atome, par exemple O, la C ou la CL, c'est l'atome. On a في التحت كنديرو Z, ça veut dire le nombre de protons ولا le numéro atomique. وهنا كنديرو A اللي هو le nombre ou bien le nombre de nucléons ولا le nombre de masse. يعني هذا A. هما باش كيختلفوا les atomes. غنشوفوا دي زيكزارسيس كيفاش يعني كيفاش كيتحطوا هاد لي كيستيون على le symbole d'un atome. Voilà. Donc غنمشيو لا masse d'un atome. La masse d'atome كيفاش كنحسبوها؟ Donc MA هي Z fois M électrons. شنو هو Z؟ هو le nombre ديال les électrons fois la masse d'un électron plus زائد Z اللي هو le nombre de protons fois la masse ديال هاد le proton plus N هو le nombre de neutrons fois la masse ديال neutron. وهنا هاد M la masse ديال les électrons كتكون négligeable devant هاد la masse ديال le proton et neutron. يعني ممكن نحيدوها وغادي تعطينا تقريبا هي la masse يعني ZMP plus NMN. دونك حتى بالنسبة لشي تمارين كيعطيوك بأن la masse ديال le proton راه كتساوي نيت la masse ديال neutron بحال يعني غادي نديرو ZMP plus NMN. غادي نعملو بهادو لأن عندهم لا ميم ماس. دونك غادي ناخد واحدة فيهم غادي نديرو MP ونديرو اونتر بارونتيز اللي هي Z plus M. دونك غادي نعملو MP اللي هي تقريبا A fois MP. دونك يعني أن لا ماس ديال لاتوم تقريبا هي لا ماس ديال لو نوايو. Voilà. Donc, on va les isotopes. Les isotopes, ce sont des atomes ayant le même nombre de protons, mais le nombre de neutrons différent. Les isotopes هما نيت ذرات كيكونوا عندهم Z بحال ولكن N بحال. ملي كيكون N بحال يعني حتى A غيكون بحال. علاش؟ لأن إلا كان هادو بحال Z A هي Z plus N. مثلا example مثلا كاين عندنا كربون 12 وكاين كربون 14.
هادو سو سون دي ايزوتوب عندهم لو ميم زد ها هو اللي هو 6 ولكن ا مختلف. علاش مختلف ا؟ فاش كيختلفوا في ا في ان باردون اللي هو النومبر دو نوترون. دونك هنا مختلفين في ا. علاش؟ لاننا مختلفين في ان. الا جمعنا زد راه بحال دونك ان غادي يكون فيها مختلفين. دونك لي زوزوتوب هما هادو سو سون دي زاتوم كلهم كاينين في لا يعني في لا ناتور. لا هذا لا هذا، ولكن هذا موجود، هذا كتير، ولكن هذا قليل. يعني هنا ما كيكونش بزاف. كربون 14. حتى لي زاتوم كاين لي زاتوم اخرين بحال مثلا الكلور كاين 35 كاين 37 اكسيتيرا. فوالا دونك نمشيو دابا لي كوش الكترونيك. لي كوش الكترونيك هما كاينين ثلاثه. كاين واحد كنسميوه ك، ديما كيكون فيه جوج. هنا شنو هما هاد جوج؟ يعني كيكون ساتوري بدوز الكترون. يعني هاد لاكوش ك كتسمى ك، و ديما كيكون عامر هو بجوج ديال لي زيليكترون. كنديرو بحال الاس، يعني اونتر بارونتيز كنديرو بحال لا بويسونس. او ال كيكون ساتوري ب 8، او ام كيكون حتى هو ساتوري 8 بالنسبه للمستوى ديالكم. دونك ك ال ام. فوالا هنا نشوفو مثلا واحد ليكزامبل. بحال مثلا اكزامبل عندنا ال الومنيوم. بغيت لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديالو، يعني لا كونفيغوراسيون الكترونيك عندنا 13 يعني هي زد. يعني كنديرو ك، كنبداو بلاكوش الاولاني ك، كنعمروه هو جوج، كنمشيو للثاني اللي هو ال كنعمروه حتى هو، وإلا جمعناهم يعطيونا 10. اش كيبقى ليا 13؟ كيبقى ليا 3. يعني هذا كندير 3، كندير داكشي اللي شاط لاكوش يعني اخر في لا ديرنيير كوش. فوالا دونك هي 3. بالنسبه مثلا الكلور اللي هو الزد ديالو كنشوفو غير هاد الزد 17، غادي ندير ك ال ام وغادي نفرق عليهم هاد 17. ولكن غير هاد ك كيكون جوج والاخر 6. كنعمر الاخر عاد كنمشي للاخر. هذا كيكون عامر ديما بجوج ك، كنمشي للاخر كنعمرو ب 8. داكشي اللي شاط كيمشي يعني كنعمر به الثاني الثالث اللي هو ام. يعني هنا كاين عندنا يعني 7 ديال لي زيليكترون اللي كيتسمى هذا كيتسمى لاكوش اكسترن، وهادو كيتسماو لي زيليكترون دو فالونس ولا لي زيليكترون اكسترن. فوالا دونك لي زيون غنمشيو هنا. ايون داك العام شفتو بلي ان شنو هو ان ايون؟ سي ان اتوم او بيان ان غروب يعني دي زاتوم، يعني بزاف ديال لي زاتوم qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. يعني هو واحد الذرة ولا مجموعة من الذرات يا إما كتفقد ولا كتكتسب واحد إلكترون ولا أكثر. Si un atome perd des électrons, il devient cation. cation يعني كيولي موجب. يعني كنديرو مثلا سي، مثلا كنديرو Al3+، مثلا H+، الى اخره. دونك كنديرو لو سامبول دو لاتوم وشحال ديال لي زيليكترون مشاو ليها كيبير 2 3 4 بلس. وهنا كيغان كيولي يعني انيون، كيتسمى انيون اللي هو نيجاتيف. دونك كيكون يعني نيجاتيف. مثلا كيكون عندي بحال سي ال موان، بحال او دو موان اكسيتيرا. يعني كنديرو لو سامبول كنديرو شحال فقد وهنا كنديرو موان. وإلا بغيت لا شارج ديالهم بحال مثلا شارج ديال الكاتيون يعني كندير بلس ان او. يعني هاد العدد هو او ديما هي لا شارج اليمونتير. إلا بغيت ديال هذا كنديرو موان ام او. إلا كان عندي مثلا انيون كندير موان ام او، يعني داك العدد ديالنا وكندير موان ام او. نشوفو شي تمارين يعني كيفاش نحددو يعني لا شارج دان كاتيون بيان دان ايون. بالنسبه للكونفيغوراسيون الكترونيك دان ايون ديما هي كتكون ساتوري. شنو هي ساتوري؟ يعني ديما لاكوش اكسترن كيكون عامر. بحال مثلا Al3+، هي الا درنا لاتوم هي دونك يعني لاكوش اكسترن ديالها خصو يكون عامر باش تكون ستابل، لان لي زيون كيكونوا ستابل. دابا بحال هنا هادي Al يعني باش تحول الايون اش اللي ساهل؟ واش تفقد 3 يعني بعد 3 الكترون ولا تاخذ 5؟ حيت علاش؟ لان ام
خاصو 5 باش يكون ساتوري، لان كيكون ساتوري ب 8. يعني اللهم تعطي 3، يعني كتعطي 3 اش كيبقاو ليها؟ اللي كيبقى ليها داكشي اش كتفقد هي 3. ولا كوش اكسترن ديال ولا لا كونفيغوراسيون الكترونيك كتكون بحال هكا، ديما لا كوش اكسترن كيكون ساتوري. شنو هو ساتوري؟ كيكون عامر، و ال ديما كيكون عامر ب 8. بالنسبه ل سي ال موان، سي ال موان بالنسبه لا كونفيغوراسيون الكترونيك دو لاتوم هي هادي، ولكن هنا باش تكون هذه ساتوري شنو خاصها؟ خاصها واحد الكترون باش تكون 8. يعني داكشي على سي ال كيكتسب واحد الالكترون، دونك هو غاني ان الكترون، يعني كنديرو سي ال موان. هنا باش كياخدو من واحد لاتوم اخرى، دونك باش يكون ساتوري، لان اللي ساهل انه ياخد واحد ماشي يعطي 7. ولا هادشي اللي كاين بالنسبه يعني في الملخص ديال الدرس هذا. نشوفوا مثلا واحد ليكزيرسيس. دونك ليكزيرسيس نشوف بعدا هنا كاين هنا انه لا كوش اكسترن توجور داكشي قلنا ان la couche externe toujours saturée. D'abord نشوفوا l'exercice. Exercice 1, la partie 1. Donc la structure électronique de l'atome de chlore Cl est, il y a dit K2 L8 M7. Le noyau de cet atome possède 18 neutrons. Déterminez Ze, le nombre des électrons de cet atome. Déterminez la couche externe. Quel est le nombre des électrons de valence ou bien les électrons externes? La couche externe est-elle saturée ou non? Justifiez votre réponse. L'atome de chlore est-il stable ou non? Justifiez ta réponse. Quel est le nombre atomique Z? Ça veut dire le nombre de protons ou bien le nombre de charges de cet atome. Justifiez ta réponse. Voilà, déduire A, le nombre de nucléons. Donner la représentation symbolique, ça veut dire le symbole de l'atome de chlore, c'est le moins. Calculer la masse de l'atome de chlore et calculer Qn, la charge de noyau. Donc on va répondre à cette question. Donc la correction. Donc les données, attendant donc l'atome il y a chlore, attendant la configuration électronique, attendant les le noyau qui a 18 neutrons. Voilà. Donc déterminer Ze, ça veut dire le nombre des électrons de cet atome. Donc Ze شنو هو؟ يعني كنجمع هاد الكونفيغوراسيون الكترونيك، كنجمع هاد les électrons اللي عندي، يعني 2 plus 8 plus 7 égale 17. Donc Ze il y a 17 électrons. Voilà, déterminer la couche externe. La couche externe هو هاد لا كوش، يعني اخر حرف مكتوب يعني ولا في لا كونفيغوراسيون الكترونيك، اخر حرف هو ام. دونك لا كوش اكسترن هو لا كوش ام. Quel est le nombre des électrons de valence? Les électrons de valence ولا les électrons externes يعني هي هاد العدد اللي كاين هنا، اخر حاجه مكتوبه هنا هي 7، دونك 7 الكترون. لا كوش اكسترن ça veut dire هاد لا كوش هذا واش هو عامر، اسكو لي ساتوري او نون. حنا باش يكون عرفنا بان ك كيكون عامر بجوج، ال كيكون عامر ب 8، حتى ام كيكون عامر ب 8. دونك هذا ني با ساتوري. علاش؟ دونك لا كوش ام ني با ساتوري. علاش؟ كار سون ماكسيموم دي الكترون هو 8، يعني خصو يكون 8. هنا ما عامرش، دونك ني با بلان. واحد 5 l'atome de chlore était stable ou non? Justifie ta réponse. هنا إلا ما كانش لا كوش externe عامرة les électrons, donc ce n'est pas stable. Donc l'atome de chlore n'est pas stable car sa couche externe n'est pas saturée. La question suivante, quel est le nombre Z? Ça veut dire le nombre de protons de cet atome. Justifie ta réponse. Donc le nombre de protons Z est égal à le nombre des électrons de Ze, de l'atome. On a qu'un l'atome, machine ion de l'atome. Donc Z égale Z2 est égal 17. Voilà, 1, 7. Déduire A le nombre de nucléons. A عرفنا بلي أن A est égal Z plus N. Z عندي هو 17. N يعطيها لك في لي دوني اللي هي 18 neutrons. Donc كنلقاو 35 اللي هي le nombre
du nucléon ou bien le nombre de masses. C'est le nombre de masses بالنسبة ل A. Donner la représentation symbolique de l'atome de chlore. Et là, Cl. Donc, on va dire Cl. On va dire Z, les rois 17. On va dire A, les rois 35. Donc, on va dire la représentation symbolique de l'atome de chlore. Voilà, 1, 9. Calculer la masse de l'atome de chlore Cl. عرفنا بلي أن l'atome est constitué de quoi? Des électrons, de neutrons et de protons. Donc la masse de A est égale à Zm électrons plus Zm de protons plus N Mn اللي هي la masse de neutrons. شحال عندي ديال Z يعني شحال ديال les électrons عندي 17 fois la masse ديال les électrons. La masse ديال les électrons كتعطى لك في les données ها هي كتعطى لك في les données. يعني كندير 17 fois هاد la valeur plus Z la masse ديال البروتون حتى هي كتعطى لك في les données ها هي كتعطى لك plus N اللي هي 18 اللي هي le nombre de neutrons fois la masse ديال neutrons حتى هي كتعطى لك في les données. كنحسب هاد يعني كندير العمليه ديالي وكنلقى هاد la valeur بالكيلوغرام. Voilà, donc comme je devant la dernière question, calculer la charge du noyau. La charge du noyau, donc Qn, il y a la charge de proton plus la charge du noyau. Il y a la charge de proton, il y a plus Ze. La charge de neutron, pardon, à dire neutron, à dire noyau. Donc de neutron est égal à 0. Donc la charge du noyau, il y a plus Ze. Z, alors 17. E aura la valeur ديالها كنتو عرفتوها اللي هي 1,6 fois 10 la puissance moins 19 كولومب. كندير لي كالكول ديالي وكنلقى هاد la valeur. Voilà, on passe maintenant à la deuxième partie. Donc deux formations d'ions monoatomiques, ion chlorure. عندكم هنا هاد لو شيما عندنا هنا l'atome de chlore عندي des électrons là le noyau. هنا il gagne un électron. وهنا كتشوفوا بلي عندنا لي كوش هنا لا كوش الاول كيكون ساتوري بجوج لا كوش الثاني كيكونوا 8 وهنا غادي يكونوا 7 1 2 3 4 5 6 7 دونك ملي كيكون كيربح واحد الالكترون هاد لا كوش الاولاني غيكون فيه جوج الثاني يكون فيه 8 اللي هو يعني هذا ك وهذا ال وهذا ام حتى هو غادي يكون 8 قال لك هنا دوني لا ستركتور الكترونيك دي ليون دو ليون chlorure. Ion chlorure est-il stable ou non? Justifie ta réponse. Calculer que la charge totale du nuage électronique. Quelle est la charge du noyau en chauffant? Justifie ta réponse. On a Q, la charge du ion total. Voilà. Et donner le symbole du ion. Quelle est la nature de cet ion? Je vois là les questions. Voilà. La question 1. Donner la structure électronique du ion. غادي نمشيو نشوفوا يعني la structure électronique. شنو عطاني؟ عرفت بان la structure électronique ديال l'atome راه ديجا شفناها يعني K2 L8 M7 ولكن ملي كيربح واحد دونك غادي تكون ساتوري هي هادي دونك K2 plus L8 pardon KL2 K2 L8 M8 يعني خصها تكون ديما لاكوش ديال الايون كيكون ساتوري كيكون ديما ستابل. دونك لا كيسيون 2 اسكو هاد ايون ستابل؟ وي il est stable car sa couche externe est saturée كيكون عامر هاد لاكوش externe كيكون saturé. Voilà, donc 2 3 calculer que la charge totale de nuage électronique, ça veut dire la charge des électrons. Donc la charge des électrons عرفتوها بأنها moins ZE. pardon أنا ماشي Z. Donc أنا كاين عندي خطأ دونك ماشي Z. فوالا غنحيد هادي ماشي Z لأن Z بالنسبة للاتوم كاين هنا كنهضروا على ايون. فوالا هادي ما كايناش. دونك غادي نديرو moins 18. علاش 18؟ لأن عندي هنا 18 إلكترون. إلا جمعنا هادو غيعطيونا 18 إلكترون فوا E.
Donc on a la charge bien la charge des électrons est négative fois 18 électrons il y a le nombre des électrons fois la charge il y a E il y a la charge élémentaire voilà donc on كنحسبوها كتعطينا هاد la valeur بالنسبه لا شارج دو نوايو لا شارج دو نوايو هنا كنديرو زد او لان علاش زد لان لا شارج كتبقى هي ديال لو نوايو لان لو نوايو ما كتغيرش ديما بلس 17 او تاعنا بلس 17 او دونك هي زد شنو هي زد هنا هي لا شارج دو بروتون لو بروتون ما كيتبدلش لو نومبر دو بروتون ما كيتبدلش دونك كتعطينا هاد لا فالور اللي لقينا يعني بالنسبه لكيو ان فوالا بالنسبه لكيو ايون هي نجمعوا كيو الكترون بلس كيو كيو نوايو دونك كيو اي اللي هي لا شارج دي ايون بلس يعني كتساوي كيو الكترون بلس كيو نوايو اللي هي موان 18 او بلس 17 او 18 او لان عندي 18 الكترون بالنسبه لايون بلس 17 او اللي هي لا شارج دو نوايو ما كتبدلش غنلقى بان هي موان او دونك اللي هي moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Voilà. بالنسبة le symbole de cet ion donc كنديرو le symbole de l'atome وكنديرو واحد moins لأن هنا il gagne un électron اللي هي moins et la charge de l'eau هي moins E. Voilà. Quelle est la nature de cet ion? Donc cet ion il est un ion علاش car c'est un ion les rois négatif donc علاش négatif لان لا شارج ديالو négatif يعني هادشي اللي كاين من بعد غادي نشوفوا شي تمارين اخرى ان شاء الله